Salam alaikum. Malien cɛ fara muso kan ka foli b'a bɛɛ ye foli berefili ka bɔ k'a bɔ yan fo Mali la k'a bɔ yan fo diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ. Bon komi tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ o ye mankan min bɛ Mali kɔnɔ bi bi in na Solomani ni Arasibali cɛ. Haidara kun y'a ta fɔ déjà ka tɛmɛ dɛ. Bon n t'a dɔn ni min ye Solo bila nin na ni Sukura de don ou bien ni Nafigiya de don ou bien ni tɔgɔ ɲini de don. An bɛ fɛ a ka nin lamɛn Haidara yɛrɛ ye min fɔ n bɛ fɛ an k'an jɔ an k'an sigi an k'o yɔrɔ lamɛn. N b'o fɔ Ala y'o seere n sigira yɔrɔ o yɔrɔ Haidara bɛ fɛ ka taga ni Ala sɔnna Bouakekaw mais ni mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ ko Haidara ko ta a donna ta ko de ye Haidara ka supporter ye i tɛ ne ka supporter ye supporter tinɛ na ne ka supporter ye Ala de ye ni maa min k'i bɛ ne fɛ i bɛ Ala de fɛ o b'an bɛɛ bɔ. Solo yɛrɛ tulo bɛ nin na sa dɛ nin ma kɛ tile fila na nin kɛra depuis Haidara y'a fɔ ko supporter t'ale la cɛ o cɛ n'ale supporter a tɛ yafa i ma parce que ale ka supporter de ye Ala de ye e tɛ ça veut dire que e ye Haidara e bɛ Haidara fɛ yen yɛrɛ e tɛ Haidara dɔn e ko ko e fa ye Haidara ye jaa e fa tɛ Haidara ye e ko Haidara ka zikiri ko zikiri Haidara ka solo jaa e tɛ Haidara ka solo ye o tuma na o Haidara nin kuma in fɔ e tun bɛ min nin kuma in fɔ wagati e tun bɛ min solo nin kuma in fɔ wagati sɔrɔ min ok bon an ka to lamɛn. N'i ye kɛlɛ kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye i m'a kɛ Haidara ye. O tuma Solo b'a yɛrɛ k'a fɔ i ye kɛlɛ min kɛ sisan Haidara ka taa na dɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye dɛ ayiwa i ka ko b'i yɛrɛ bolo hali ni maliyɛnw ye diɲɛ ko bɛ da e kan i yɛrɛ de y'o ɲini. Mɔgɔ min ye Haidara nɛni i ɲɛna i seko ye min ye i da bɔ a la walahi n ma yafa mɔgɔ si ma min ye kɛlɛ kɛ Haidara kama. Ça veut dire que Haidara ma yafa i ma dɛ en plus Haidara ma yafa i ma parce que Haidara ko cɛ o cɛ bɛ kɛlɛ k'a kama a tɛ yafa i ma parce que ale bɛ Ala de kɔ e bɛ wuli n'i ka dabaya ye i ka yɛrɛ i ka tɔgɔ ɲini ye ka taa Haidara fɛ kɛlɛ kɛ a sɔrɔ a m'o f'i ye jɔnni kelen ye e bila k'a fɔ k'e ka video kɛ ka mɔgɔ dɔgɔya ka mɔgɔ nɛni Haidara kama Haidara den jumɛn i ci Haidara sigiɲɔgɔn jumɛn e ci nin na bon cɛ o cɛ ni e jɛra ka nin kɛ hali mɔgɔ min bɛ video kɛ e la Haidara ma yafa aw si ma e yɛrɛ bɔra Haidara ka domaine kɔnɔ parce que a y'a fɔ déjà cɛ o cɛ y'ale nɔfɛ kɛlɛ kɛ a tɛ yafa i ma ayiwa Solo a b'i yɛrɛ bolo. Kana kɛlɛ kɛ Haidara kama Haidara ma de bɛ kɛlɛ k'a kama e tɛ. Allahu akbar. Ça veut dire que e tɛ i ka dɔgɔ a ko la. Kunfin n lamɛn aw de ma a kana kɛlɛ kɛ Haidara kama ani maa kana fɔ ɲɔgɔn kɔ Haidara kama ni min ko Haidara donna ta a bɔra ta ni e bɛ Ala fɛ dɔrɔn i da bɔ a la c'est-à-dire ka n'i ta kana sɔrɔ a la wallahi hali n'a kɛra Haidara yɛrɛ ɲɛna a kɛlen bɛ k'a to Ala ma janko n'a ma f'a ɲɛna kanu ɲɛ n b'o gɛlɛya bɛɛ ma dɛ ni min ye kɛlɛ kɛ i m'a kɛ ne kama dɛ Ala de bɛ ne ka kɛlɛ kɛ o tuma na ni min ye min fɔ Haidara ma aw kɔni aw tɛ Haidara ye Haidara ma Haidara y'a to ma a y'o k'a to walasa o dɔrɔn n'importe où et puis jɔn do fana mɔgɔ o mɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni min Haidara bɛ ta dɔrɔn a y'a to yen Haidara tɛ to mɛn Ala ma kuma bɛɛ bɛ kɛ Ala ɲɛna wale bɛɛ bɛ kɛ Ala ɲɛna Ala wasara han n b'o fɔ Ala y'o seere sɔnna. Bon Solo ye kuma mɛn n t'a dɔn i ka nafigiya n'i ka escroquerie n'i ka parce que Haidara bɛ dumuni d'i ma i b'o dun o de y'i bila nin kuma ninnu fɔli la a yira a kuma lamɛn dɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ nin wajuli kɛra Bouaké wagati min na n'a y'a sɔrɔ e bɛ balo la ou bien n'a tun tɛ balo la n bɛ fɛ i ka ne jaabi n'o yɔrɔ ye ou bien n'a y'a sɔrɔ kuma wɛrɛ de fɔr'i ye tuguni k'i ka n'i sigi k'a fɔ ou bien Haidara yɛrɛ y'a f'i ye ko non ale ye kuma min fɔ ko non c'est pas bon an k'o bɔ a ma i bɛ se ka n nɔfɛ kɛlɛ kɛ n'a sɔrɔ Haidara fana y'o fɔ i b'o fɔ an ye o fana ne b'a dɔn Haidara tɛn'o fɔ e fo ka diɲɛ wuli Haidara tɛn'o kuma fɔ e ɲɛna e ye nafigi de ye bon Haidara bibi in na Haidara yafalen d'i ma Haidara ma yafa e ma yɛrɛ parce que Haidara ko ne maa mun y'ale nɔfɛ kɛlɛ kɛ ale tɛ yafa e ma ça veut dire que Haidara ma yafa e ma o tuma i b'i yɛrɛ sisan dɛ ni maliyɛn ko ko k'i la i yɛrɛ o y'i yɛrɛ nɔ ye o tuma an kɔni ye min f'i ye n'i bɛ kɛ escroquerie la ani ka namiya la
parce que i b'a dɔn fɛn kelen min ka ko maliyɛn ye namidenya ye n'i b'i ka namiya ni ka escroquerie la i bɛ Haidara nin bɔ a la i b'i ka ko k'i dan na i bɛ Haidara to yen Haidara y'a fɔ déjà supporter t'ale la mɔgɔw bɛ se ale nɔfɛ kɛlɛ kɛ o ye Ala de ye ale y'a ka ko bɛɛ to Ala de ma ou bien nin kuma in fɔli y'a sɔrɔ i bɛ min nin y'a sɔrɔ i bɛ min ou bien nin y'a sɔrɔ i b'i ka diɲɛ la de ou bien nin y'a sɔrɔ i t'a Haidara dɔn nin y'a sɔrɔ i t'a Haidara dɔn bon nin y'a sɔrɔ i b'a Haidara dɔn sa an ka taa ni kuma yɔrɔ jan mais solo i b'i yɛrɛ ye ni maliyɛn ye kuma fɔ i ma bi i b'i yɛrɛ ye e b'i yɛrɛ kɛ kodɔnna y'a sɔrɔ i tɛ kodɔn n'a sɔrɔ e tun bɛ kodɔn Haidara ka nin zikiri min Haidara ka nin wajibi min filɛ nin ye e kun kan ka nin e kun man ka Haidara e kun man k'i sigi kuma Haidara yɛrɛ ka nin na yɛrɛ hali b'i ka dɔnkiliw da i bɛ to ka mɔgɔw kɔrɔma tigɛ ko minnu bɛ Haidara kɛlɛ a furu ye depuis kuma jan ka n'a kɛ a kana kɛ Haidara ko mɔgɔ ka ale nɔfɛ kɛlɛ kɛ i ka zikiri da i ka zikiri da i ka zikiri sɔn bɛɛ tun bɛ ne kun nka bi n bɛ taa bɛɛ supprimer parce que e ye escroc de ye e ye ŋunan faki e tɛ foyi ne Salimu Konate de y'a fɔ ka bɔ Libreville e tɛ foyi wa n'i ye fɛn kelen de kan dɛ sutura tun b'i la o ye Haidara ka sutura ye ani Masaramani ka sutura ye kan bon bi bi in na i y'o sutura wuli ka bɔ i kan san joli e bɛ sigi se la i ka di bɛɛ ye bɛɛ ko solo i bɛ n'i sigi te la ko Haidara ka solo e Haidara ka solo e ye Haidara ka solo yɔrɔ jumɛn ye an bɛ Iba ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ dɔn kɛ e so y'olu sigilen don jumɛn k'a fɔ ko k'olu ye Haidara den ye e de bɛ n'i sigi dɔnkilidala gansan ko k'e ye Haidara den ye hali n'i ma maloya cɛ n bɛ kuma in bila parce que ni n tɛmɛna nin niveau kan dɔrɔn n bɛna kɛ ko a bɛna kɛ ko wɛrɛ ye quoi i sigi n'i ɲɛ ye saraka den k'e b'i jɔ ko k'e ye Haidara ten i sigi a bɛ k'i ɲɛna yan nɔ i ma ye tun bɛ ka succès sɔrɔ i ma ye tun bɛ ka avancer mɔgɔ bɛ bila faso jɔ la ko fo k'i sa il faut k'i sa tigɛ fɛn ye wa mɔgɔ b'i kɔ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ b'i kɔ fo ka diɲɛ wuli Haidara b'a ka kɛlɛ la nin b'a ka kɛlɛ la bɛɛ b'i ka kɛlɛ la maa si tɛ ka kɛlɛlankolon kɛ a bɛɛ bɛ ka faso dilan kɛlɛ de kɛ e ko k'e bɛna dɔ kɛlɛ ka dɔ to yen ko parce que Haidara ye fɔ e mun n'a fiyɛ ye komi cɛ dɔ bɔra k'a fɔ an ye ko Haidara ko k'an ka na video kɛ an ka yafa ou bien quoi ko o ne ye kunnajaw so ne pe video 40 de k'i kan a bɛ ko mɔgɔ tɛ e kɔrɔ dɔn wa k'e tile kelen ma deli ka muso wuli ka fɔ min fɛ e ye muso 2 sɔrɔ cogo di ou bien n'u yɛrɛ furu e ma de ko ban e ye jɔn ye solo si b'i la o yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de y'i jɛ ni mɔgɔ tɛ ka du i kun e bɛ maliyɛnw dɔn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan yɔrɔ fitinin dɔrɔn de y'i jɛ parce que i bɛ Haidara ka côté la ne kun tɛ Haidara ka côté la fo ka n'i sigi ka kuma Haidara ka nin cogo la ka Haidara ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ e tɛ Haidara ka foyi ye e yɛrɛ tɛ Haidara ka foyi yɛrɛ ye parce que Haidara tɛ jate yɛrɛ parce que n'o jagoya de kɛ hali ni min filɛ ni ne fasa da n bɛ wari d'i ma o taara ka fɔ ne den ye o o taara ka fɔ ne ka fɛn ye o mais e ka nin y'a escroquerie de fɛn fitinin dɔrɔn de y'i jɛ parce que o ye mɔgɔw b'i dɔn ni Haidara ye a banna sinon walahi e tun bɛ fɛn min kura fo ka taa se ka se a ma deli ka min mɛn e an b'an ka fasojɔ kɛlɛ la o an b'an ka pédéko kɛlɛ la o e bɛ n'i sigi n'i ɲɛda sisilen ko Haidara y'a don ko dɔ ye Haidara nɛgɛ e bɛ fɛ ka jamana kuma suli de yan anw ye Haidara yɛrɛ kɛ président de kan hali anw tɛ IBK jate bilen Haidara yɛrɛ ye président ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan ka tɛmɛ IBK yɛrɛ kan yɛrɛ parce que anw bɛ Haidara conseil comme président parce que n'a kumana jamana kɔnɔ bɛɛ b'a minɛ n'a kumana jamana kɔnɔ bɛɛ b'a minɛ Arasi Basi bɛ ka ko minnu kɛ a bɛ ka se ka a ka kumakanw kɛra sababu ye ni ko caman bɛ ka da la Mali kɔnɔ bi ni baarakɛ mɔgɔw bɛ ka siran ko dɔw kɛ parce que ko Arasi Basi b'i sigi a b'a kuma fɔ n'a fɔ tɛ parce que a bɛ ka tiɲɛ fɔ Maliyɛn ye Haidara fana bɛ ka tiɲɛ fɔ Maliyɛn ye e ye fɛn fɔ Haidara kan an bɛɛ b'o kalama déjà a ma se ka n'i sigi k'e ye kuma wɛrɛ fɔ tuguni e bɛ jɔ ko bɛɛ k'e bɛ se Arasi Basi la Arasi Basi tɛ dɛ ne don o don n'i jɔ Arasi Basi ɲɛfɛ n ka cɛ k'i bɛ manamanakan fɔ Arasi Basi k'anw to yen an bɛ ko yir'i la fo k'i sɛma se i t'a se fila i ka dɔnkili da dɛ wa nin bɛna kɛ sababu ye i ka ko nɔgɔya mɔgɔw la hali mɔgɔ t'i ka sɔn télécharger tuguni jugu sago sigili labɛn i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni danga wɛrɛ ɲɛmɛrɛnin kɔ ala bɛ ne ko ɲɛmɛrɛ dugumɛnɛ kɔ ala bɛ kɛmɛsi de bɔ a la a bɛ t'i bari fɛn dɔ la a b'a ta parce que ala ye kɛmɛsi b'o la e y'i pan ka t'i bari sisan Arasi Basi la an bɛ sunkalo de la sinon fɛn tun bɛ f'i ye ka wala k'i dɛn ma sigi ni fɛn min ye i sigili ɲɛda ta tiɲɛni ni y'i sa cogo de la tan nɔ jugu sago o kuma salamu aleykum
a ma fɔ Aidara a ka yafa ma a ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sɔn ma Ala ka sunkalo yɛrɛ d'an bɛɛ ma Ala ka an kunnaja a banna parce que cɛ dɔ bɔra k'a fɔ ko an kana vidéo kɛ n bɛ yafa deli a fɛ a ka yafa ma n kun ye n ka vidéo labɔ ye salamu aleykum